الله أكبر لا إله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa menit lagi kita sudah akan mulai melaksanakan salat Idul Fitri. Oleh karena itu yang masih ada di luar bisa secepatnya untuk masuk ke aula majelis. Kemudian sebelum
kita mulai ada sedikit informasi tentang Masjid Sabilar Rasyad. Ada sumbangan atau impak dari alumni 2019-2020 sebesar Rp407.000. Kemudian juga ada impak buat pembangunan masjid dari alumni MA Putri Angkatan 25 sebesar Rp600.500. Kemudian ada sumbangan juga untuk masjid sebesar Rp300.000 yang pahalanya dihadiahkan kepada pertama almarhum Hamdan bin Sutra Ali, yang kedua Rabiatul Andawiyah binti Amir Hasan, kemudian Khadijah binti Anang Ruslan, dan Abdul Wahab bin Zamzam wa Solihim wa Purahim wa Syekhim. Dan kita bacakan Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, dan Al-Mu'awwidhatain kepada nama-nama yang disebutkan, dan kepada seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita, dan kita hadiahkan juga kepada seluruh muassis, mujahid, mumfikin bihadzal ma'had, baik untuk masjid maupun untuk pondok pesantren. Al-Hadiniyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kami ucapkan terima kasih dan kami informasikan sampai saat ini dana yang masuk untuk pembangunan masjid kita berjumlah 1.044.100.000 rupiah. Sekali lagi 1.044.100.000 rupiah. Masih ada kekurangan sekitar 800 juta lagi. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan sehingga bisa cepat selesai pembangunannya, dan nanti hari raya Idul Adha kita sudah melaksanakan sholat di masjid yang baru. Kemudian kami informasikan petugas khutbah khatib sekaligus imam hari ini adalah Ustadz Solehin, kemudian Bilal, Al-Ustadz Ahmad Syauqi Akbar. Demikian dari kami. Mungkin sedikit kaifiah sholat Idul Fitri karena ini ibadah tahunan. Pertama kita niat usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'umallahi ta'ala. Sengadaku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Setelah itu tetap disunahkan membaca doa iftitah yaitu Allah Akbar kabira sampai selesai. Kemudian setelah itu baru dimulai takbir sebanyak 7 kali, dan setelah takbir kita disunahkan membaca tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu di sela-sela takbir tadi. Jadi takbirnya ada 7,
dan tasbihnya ada 6. Kemudian di rakaat yang kedua juga sama, cuma bedanya takbirnya ada 5 dan tasbihnya ada 4. Nanti kita bisa ikuti imam saja ya. Mungkin demikian dari kami, dan terakhir kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة عيد الفطر رحمكم الله. لا إله إلا الله. صفوفكم رحمكم الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. رب الناس مالك الناس اله الناس صلى الله عليه وسلم. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صلي صلاة عيد الفطر وعظيم إماما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد جمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يغزوة ومنام في الدنيا والأخرى ورزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة في بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد بن سلام اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام ورزقنا حسن الختام بجاه سيدنا محمد خير الأنام ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر بتمام بالخير وبه ثقتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها أنصتوا واستمعوا خبر يوم العيد الفطر رحمكم الله أنصتوا واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله أنصتوا واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il afdhalit ta'at ووافقنا على كيفية اكتساب أكمل سعادات الذي جعل اليوم عيدا لعباده المؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي باسمه نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل المعجزات والآيات قدوتنا في القيامة بأداء جملة التكليفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المخلوقات وعلى آله وأصحابه الذين كانت حياتهم بالخيرات عامرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لنفوز بسعادة الأبد في الجنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini ketika dada kita penuh gemuruh dengan puji dan doa, di lubuk kolbu yang paling dalam bersinar secercah harapan agar kita dan orang-orang di sekeliling kita benar-benar kembali kepada fitrah yang suci. Fitrah yang suci ialah jiwa dan seluruh kehidupan manusia hanya mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin serta berjuang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang hanif berarti tidak ada dendam di antara kita, tidak ada iri dengki, tidak ada sikap takabur, tidak ada sikap ingin menang sendiri, tidak ada perampasan hak, dan tidak ada penindasan dan kezaliman. Karena manusia semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan ialah ketakwaannya, bukan status sosialnya, hartanya, ataupun jabatannya yang tinggi di masyarakat. Semakin ia bertakwa, semakin mulia ia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah Allah untuk berpuasa Ramadan bagi hamba-hambanya yang beriman bertujuan untuk membangun manusia yang bertakwa. Sepintas itu dirasakan sebagai suatu kewajiban dalam kehidupan kita. Namun setelah kita menghayati kehidupan bulan Ramadan dan merasakan manfaatnya bagi pengendalian diri, bagi kesehatan jasmaniah dan ruhaniyah, puasa itu malah menjadi keperluan kita bersama. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Artinya berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Sehat jasmaniah yaitu selamat jasmani kita dari berbagai macam penyakit-penyakit jasmani. Sedangkan sehat rohaniyah yaitu selamat batin kita dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang dapat menyebabkan buruknya perilaku kita sehari-hari. Kita berharap setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh akan tumbuh perilaku yang baik yang akan menebar kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Mungkin selama ini kita sering berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, menyakiti hati mereka baik dengan tutur kata maupun tingkah laku. Kurang peduli dengan keduanya, padahal kedua orang tua kita sudah lemah karena usia yang sudah lagi tidak muda. Ditambah lagi berbagai macam penyakit yang sering dideritanya. Semoga saja dengan hikmah bulan Ramadan tahun ini serta ibadah puasa yang kita laksanakan di dalamnya menumbuhkan sikap hormat dan berbakti kepada kedua orang tua kita, bertambah sayang kepada mereka berdua dengan lebih perhatian serta selalu mendoakannya. Kedua orang tua kita berhak untuk kita perhatikan serta kita berbakti dan berbuat baik kepada mereka, sebab merekalah kita lahir di dunia mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kita kecil hingga dewasa saat ini tanpa sedikit pun mengharapkan balasan dari anaknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian juga kita sebagai orang tua mungkin selama ini masih lalai terhadap amanah yang telah Allah karuniakan kepada kita, yaitu anak-anak yang harus kita rawat dengan penuh kasih sayang. Mungkin kita sebagai orang tua sangat memperhatikan makan dan minumnya, namun sering lalai terhadap pendidikan agamanya dan juga pendidikan akhlaknya, membiarkannya bergaul bebas dengan siapa saja, yang berakibat mudah terpengaruh dengan kenakalan-kenakalan remaja ketika mereka sudah dewasa, membiarkannya lalai terhadap perintah-perintah agamanya, yang dikhawatirkan nantinya akan menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya, serta jauh dari hidayah Allah ketika di dunia dan jauh dari rahmat Allah jika sudah kembali ke akhirat.
Dan dengan hikmah ibadah puasa bulan Ramadan yang sejatinya adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, marilah kita agar lebih berusaha lagi dalam merawat dan mendidik anak-anak kita dengan memberikannya nafkah dan rezeki yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang baik, menanamkan tauhid dalam hatinya, serta memberikan pendidikan agamanya agar nantinya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah yang membanggakan kedua orang tuanya serta nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Luqman ayat 13 menceritakan tentang Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang menasihatinya, hai anakku, janganlah kamu sekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Kemudian di ayat 17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian pula antara suami dan istri yang selama ini masih lalai dengan kewajiban-kewajibannya. Mungkin di antara kita sebagai seorang suami belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Masih malas untuk bekerja mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kurang bersabar atas sikap kurang baik dari istri, serta bersikap kasar kepadanya, bersikap tidak tahu menahu, dan tidak pula menegur istri yang berbuat mungkar. Marilah berusaha untuk dapat menjadi seorang suami yang selalu bertanggung jawab dalam rumah tangga, giat untuk bekerja, bersabar dari sikap buruknya, sambil terus tiada hentinya memberikan nasihat yang baik, karena itu semua adalah memang tugas dan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Begitu pula seorang istri yang masih kurang rasa hormat kepada suami, marilah berusaha untuk menjadi istri yang baik dan patuh kepada suami. Bahkan Allah menjanjikan melalui lidah Rasulnya, bagi seorang istri yang menjaga salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, kemudian dia menjaga kemaluannya, serta patuh kepada suaminya, maka ia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian pula antara sesama bertetangga. Kita masih belum bisa menjadi tetangga yang baik untuk tetangga-tetangga kita. Mungkin kita sering mengganggu ketenangannya beristirahat karena suara nyaring dari televisi kita, atau sering mengganggunya dengan aroma masakan yang lezat, tapi tidak kita pernah memberikan sedikit masakan tersebut agar mereka juga bisa merasakan nikmatnya masakan kita. Ketika ada tetangga yang sakit, kita masih jarang menjenguk ataupun mendoakan kesembuhan untuknya. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban kita terhadap tetangga yang belum bisa kita tunaikan. Marilah dengan semangat ibadah puasa yang selama sebulan sudah kita laksanakan, kita berusaha untuk memperhatikan dan menunaikan segala hak-hak tetangga kita. Karena walaupun mereka tidak ada hubungan keluarga dengan kita, akan tetapi justru merekalah yang pertama hadir membantu sebelum keluarga kita yang jauh datang untuk membantu. Merekalah selama ini yang ada untuk kita ketika kita mendapatkan kesusahan ataupun kegembiraan, turut berduka serta menghibur jika kita dapat musibah, dan turut bergembira jika kita mendapatkan karunia dan berbagai macam anugerah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, jadikanlah negara kami ini negara yang aman, damai, tentram, terhindar dari berbagai musibah dan bala bencana. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hiasilah penduduk negara kami dengan keimanan, keikhlasan, dan bersih dari perbuatan-perbuatan kotor tercela. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah, mati beriman, masuk surga, mendapatkan ridhamu, amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين، وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وأجر الصائمين ثواب العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين. أما بعد، فيا معشر العائدين اتقوا الله وقولوا كثيرا الله أكبر، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فطوبى لمن شرفه وعظمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الموصوفين بالمناقب التي لا تحصر، سادتنا أبي بكر الصديق صاحب الرسول في الغار، وعمر الفاروق فاتح الأمصار، وعثمان القتيل في الدار، وعلي سيف الله على الكفار. فعلى مبغضهم لعنة الله العزيز الجبار، ومأواهم النار وبئس القرار. وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، 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 اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل يا كريم.